Azul Flawan, salam et bonsoir à tous. La réaction elle devait être faite. Le sujet Guinée, c'est l'exemple, non, c'est la preuve. C'est la preuve. Aïrar, l'Algérie, pas de football, hein, pas le football, mais l'Algérie va mal. Ça, c'est l'exemple type. Aïrar, l'Algérie va mal. Guinée, pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez mon objectivité. L'objectivité, c'est le premier truc et voilà, c'est le premier truc qui divise, c'est l'objectivité. S'il faut critiquer Wagi, s'il faut critiquer Wagi, il faut être objectif. Ou on reçoit d'ordre de personne. Même si je suis fan de la GSK, mais la réaction président Game Psikara, je l'attendais. Je l'attendais en plus de ça, il n'a. Je savais باللي النهار ils vont le contacter سيني نروح في كدا راينك رياجي دمك اختارنا جياسكا واختارنا ريكتيني qu'est-ce que tu vas faire تروح للطاس واقي quelles sont tes preuves quelles sont voilà on connaît tout ça mais c'est là une phrase bon c'est là la phrase اللي ميسينا الصحراء محقور الصحراء تسعر لي سبونسور une champion club هذه 500 مليار de budget نكونو نتاويا راه لا كابيلي فوالا براسيني كهضر غير في الريجيوناليزم مي لا كابيلي ثاقي كنت مع الريجيوناليزم مي الغرب في الشرق فوالا تو اي سون كونترا ديني الحاجه براك ديني الكونتراري الناس باكيني وي نورمال ثاقا كنت ثاقي الصح اي سون كونتراديكتوار mais normal puisque كي تقرا ثاقي كنت ثاقي tu vois le truc c'est فوالا واش مع الموند عندها الا بقات تيدير تصوت خير القهوه لو بروميي تروك سي انت اناياك كيني كونتاكتيني يد ناناك شي عاد لونغاجمون تلعب ضد لاكاف il a cité des gens بلاباس بريزيدون ستيف ريبوندي تساوي الناس يريبوندي الناس وسلي غارة البيرو في الدار الهضره دا في لاكاف دونك ديجا داك ان تيموناج يموت je m'attendais à ce que le président Nstif essaye de soutenir Wina contre le bureau fédéral, puisque c'est contre le bureau fédéral. Finalement, c'est pour le bureau fédéral. Parce que semaine avant, il y a 15 jours avant, قرنا صرنا نزل حالة أمشي المولد ديالها في غادي شامبيون كلها تيريها في نصوص مرة في لحقنا أشحال أعرفك ها tu vois c'est le vous êtes bon كاينه لا فراز كيما ماركي تاكي ازد نسلكاني لا فراز هاكي باسكو زاد لا فراز هاكي سي الماكسيموم يزما دي سو فا يون دون ان ديبا دون ان انترفيو سا سي الماكسيموم من يرغب في السياسه ومن يتحدث كثيرا عن السياسه. انا راني في السياسه وما نطمح حتى انت في السياسه حاليا؟ انا في السياسه حاليا وانا مانيش ما عنديش طموحات سياسيه. الناس كيقلي ذي البوليتيك راني في السياسه بصح ما نطمعش في السياسه je suis dans la politique mais j'ai pas d'objectif politique c'est comme si on est je suis footballeur professionnel mais j'ai pas un objectif d'être footballeur professionnel tu vois c'est comme si on هذيك شم هذي فتح وزاره كاين هذي فتح حانوت ماشي ما كاين سي با فتحات انا كاكي جي با دوبجيكتيف سي با لوجيك كتقلي ان بوليتيسيان ما تخدم في لا بوليتيك باسكو نخدم في لا بوليتيك نخدم لا بوليتيك زرب بلي هو المريض فان بوست بوليتيك خاص ديال لا ميري يسعى دي زوبجيكتيف بوليتيك ديريير يبغى يغرد المير يبغى يدير لا ولايه tu vois donc واقي نكون دفكا رسمي يون دفكا رسمي وندفكا راينيك زمانه ديالو بروشينمون واقي il va être nommé député نا مير نا والي هادي يربح ان بوست le forcing qu'il fait il le fait pour ça parce que légalement c'est les lois autant سطيف اسمي الدنيا سطيف لو كتروح على الطاس اداوي الحقيس جاسكر كتروح على الطاس اداوي الحقيس لو سما تروح على الطاس تبود الحقيس مي بسكر كتروح على الطاس تاوي الحقيس خاطر بسكرو تسعر الحق elle n'a aucun droit
légalement parlant, on parle de loi, on parle pas de Saounas. Je suis d'accord, بلي Saounas contacter le bureau fédéral, الناس تلعب. Je suis d'accord في شغل كيني. وإذا Saounas يدز تليفون ناشي ناس ديما ça je suis. Mais légalement parlant, c'est le قوانين, c'est les lois, c'est les documents. Il n'a pas le droit de jouer. Parce que la coupe ni le poste ni يادي هو باش يلعب فيه la CAF. La coupe d'Algérie c'était difficile. La coupe d'Algérie était annulée. Donc il y aura la décision du bureau fédéral. Donc le bureau fédéral il décide. Ou le bureau fédéral il n'a jamais annoncé le tirage au sort. Le tirage au sort de la coupe il n'a jamais été annoncé sur le site de la FAF. Faut qu'on soit d'accord. Il n'a jamais été annoncé la CAF. Il serait représentatif du football algérien de la CAF du site de la FAF. Mais il veut faire un forcing. Il veut faire un forcing. يقالك بغا ندخل من البوليتيك. انت خدم من البوليتيك باسكو ملال يهضرد و il a pris 2 ans de suspension يا حبيب. ملال يهضرد و il a pris 2 ans de suspension. Donc ثورا زتشي نكرهي كزتشي نكرهي en tant que président de la FAF ou نكرهي en tant que personne on n'a rien contre toi. Mais فكتاس 2 ans de suspension.